Hallelujah. Pwede palapato po yung Diyos igsoon, and let's just worship the Lord today in this place. Hallelujah. You are awesome in this place, O God. You deserve all the glory, all the praises, all the adoration, God. Lord, we lift your name on high in this place, O God. Hallelujah. If you have your Bibles with you, open it up with me in Matthew 5, verse 17 to 20. Ang balik ko ng Matthew 5, 17 to 20, exalted ria. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Let's pray. Almighty God, Lord, we humble ourselves before you today, O God. We just want to lift up our hearts in praise and worship before your throne today, O Lord. And Lord, as we open our hearts, our minds, and our ears, our lives, O God, for the hearing and understanding your word today, we pray, Lord, na ikaw mag-ministeryo sa matagos sa kanamo. Holy Spirit, move, speak, convict us, lead us, O God. Continue to mold us, O Lord. Continue to make us to be the person, the kind of Christian that you want us to be, O God, that our righteousness is anchored not on the things that we do, but on the one who made us righteous in the first place, our Lord Jesus Christ. Lord, help us to be obedient to your teachings, to your commandments, O Lord, so that the world will see Jesus in our lives, and that it will give glory to you, Lord, like the salt and a light into this world. Yes, this we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, magiging kita ba sa pulong, sa presensya sa Ginoo. So we are on the third week in our series called Sermon on the Mount, where na-focus na igsoon sa teachings ni Jesus about His kingdom. Diba, kadungog about gingharian sa langit, gingharian sa langit, gingharian sa langit. And we are studying in Matthew chapter 5, 6, and 7. This is one of the kanang longest na preachings or teachings ni Jesus. So, we can see na si Jesus, ni saka siya sa bungtod, and all the people, the mga tao nagsunod niya, aside from the 12 disciples, napod ang mga tao nagsunod-sunod kay Jesus, gusto makita sa milagro, gusto makadungog sa pagtudlo. And also, the scribes, ang mga skriba, mga religious leaders were there at the same time. No, they were listening to Jesus. That Jesus was a revolutionary teacher. Kuyaw mo to ang pagtudlo ni Jesus. So when you say revolutionary, so wala todo si Jesus na magrevolusyon, wala nagkuhan si Jesus na magprotesta na. When you say revolutionary na leader or teacher, is that the way he teaches the people, the way he taught the laws of God is something na mas nasabtan sa mga katauhan. Ang mga complicated kayo na mga balaod in the Old Testament was simplified, was well explained, and labasatan, gidemonstrate ni Jesus. So Jesus gave a new meaning sa balaod sa Ginoo. That's why in the end of chapter 7, nagsulti ang mga tao na nakadungog ni Jesus na kinsa man siya na magtutudlo na ang iyang authority labaw pa sa bisang kinsa na magtutudlo sa Israel at that time. That His teaching, His wisdom, the way gina-deliver, gipakita ni Jesus igsoon ang commandments sa Ginoo, the laws of the kingdom of God, mas ipasabot ni Kristo in the Sermon on the Mount. And just like in any other na mga kingdoms igsoon, ang kingdom sa Ginoo igsoon, the kingdom of heaven has its own law. So mga tanong igsoon, unsa may moabot sa imong unahuna, what comes into your mind when you hear the word law? No?
law. Balaod, sa Bisaya pa, balaod. Kumusot itag balaod, unsa may usually mo abot sa itong una-una. Sometimes sumusuti na mura siya mga listahan sa mga do's and don'ts nato o kaya mo ni mga terms and conditions and so on if gusto ta mo puyo din ha, so these are the terms and conditions na dapat natong sundon if we want to become a Filipino citizen, so dapat i-deny sa itong previous citizenship na to, we need to abide to the constitution and bylaws kung sa balaod sa Pilipinas, we need to abide. So ang balaod Igsoon, it dictates it also dictates and it also shows our allegiance. Kung asa ta nakigdapi, kung asa atong identity. All countries, tanan kanasura, nasa klase-klase ng mga balaod. Ato tag Japan, ato tag Amerika, ato tag Australia, Pilipinas, bisag asa ta mga Igsoon, klase-klase ng balaod, ang usahay na same na mga balaod, usahay lahi pud balaod sa tuwa, usahay lahi dito Igsoon. Sa tuwa na Igsoon sa Pilipinas, pwede ra maghaling sa mga basura sa uban nasod Igsoon, makita lang asusunod kung simbalay, tawagan na kag 911 fire truck, ayaw katingala kung fire truck mo to simbalay, kaya nakita nila naghaling ka, so that's a big no-no sila ha. Sa tuwa sa Pilipinas, okay lang mo pipip, mo pop-up, no? Pop-up call. Pero mato ka sa US, bawal ka mo sirbato unless it's an emergency. No, ito ang anti-audit, nakatong anti-audit ito, ano siya, naglahi sa Amerika, kaya sa Amerika, bawal ka mo pipip. Mo pipip lang kapag emergency na siya or something na kanang urgent. So kanang mupipip lang ka na murag, uy, sikon brad, pipipan ako si brad. So bawal na sila dito. So lahi-lahi ta og mga balaod. Sa kumato ta sa uban, siguro mabaguhan ta, o uban po man sa tuwa, mabaguhan sila. So what is the purpose of the law? Siguro para makatag og boundary, butangan ta mga boundary no nagkumulapas ta dinha Igsoon, pwede ta silutan, pwede ta makasuhan. Also to give direction. Hatagan direction atong pagpuyo and also to give protection. So, hatagan tag protection under the law, di ba? Mo yung Igsoon na kan sa balaod, we are protected by the law, ang mga Bill of Rights nato, so kabalo ta sa mga tungod nato, we know our law, so we are given a protection. But even if we know the law, bisag kabalo kita Igsoon sa balaod, can we really obey every single law given? Kaya ba nato mutuma sa tanan balaod na gihatag sa to? Whether it may be sa atong nasod, sa atong lungsod, o sa atong ordinansa din ha, kaya ba nato na masunod tanan? Di ba dili? Di jud nato mahimo. It's either we break it, baliw jud nato, musupak jud ta, o kaya we circumnavigate it, mangita taglusot. No na marag mangita taglusot jud ngano ingani man adili man good, mangita tag mulusot pa jud ta ba? Dapat ka gipara ka dinaa sa traffic enforcer sa LTO police o sa highway patrol dinaa mo rason pa jud ta asa man yung lisensya na wala ka dala ano man wala ka dala di nakalimot ko no dali man ko. We try to circumnavigate it, mangita tag lusot, mangita tag makalipot ta, or we try to bend it. Wala mato gi-break, but you try to bend it lang mo lang gi-bend kamay. Diba? In what ways man ta mo bend? In what way na to gina-bend ang law? Mga tao sa na sila ko ay manggani, ginabuhat magana nila kuan, di man ni kawat ako. Kanang paman ni siya kanang sa mani, gikuha man ako say dapat na sakua. Dili man na pamakakakua, white lies raman na siya. We try to bend it. And the same is true when it comes to God's laws. Pag-abot sa balaod sa Ginoo, the same thing that we do, we break it, we circumnavigate it, when we try to bend it. No, nangitatag ways to bend the law, to break it. All religions, tanan mga relihiyon Igsoon, na klase-klase dyan ng mga balaod. Bisag mo sana, whether it's Christian, Hindu, Islam, sa padiyaan, klase-klases lang balaod. And for them, as long as you keep this law, i-clip din ng mga balaod nila sa meaning, approved ka sila ha. You're good, you're okay, accepted ka, dawat ka sila ha. So God gave
the moral and the ceremonial laws to help people love Him. Pag-abot na kay God, gihatag niya ang balaod igsoon kay para mas mailhan pa jud sa mga katawhan niya igsoon unsaon siya pag-approach, unsaon siya pag-honor, unsaon siya paghigugma. Sa tibuok history sa Israel, these laws had often been misquoted. Usahay ang problema in the Bible igsoon, ang katumang katawhan labi ng mga religious leaders, ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, mga Scriba in the New Testament, they have misquoted and misapplied, they have mistreat, gitwist nila ang law to serve their own agenda. By Jesus' time, religious leaders had turned God's law into a confusing mass of rules. Na pag-abot sa panahon ni Jesus, in the Old Testament, sa panahon the Mosaic Law, these laws, itong ginaka Moses, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, so on, ang kato ng mga balaod were meant to lead the people unsaon nila pag-worship si God, unsaon nila pag-atiman sa katao nila, how to become a distinct people apart from the other people sa ilang palibot. But now in the New Testament, gibuhat na noon igsoon ang balaod sa mga religious leader as a way to look down on others, as a way na ipakita, ipataas silang kaugalingon, na ipakita sila radyo'y bala, sila radyo'y religyoso, sila radyo'y ang kanang worthy, mo tubang sa Ginoo. But in the kingdom of God, in the Sermon on the Mount, mas gipasabot ni Ginoong Jesucristo. And the religious leaders were challenged gani from these teachings of Jesus. That's why after the Sermon on the Mount igsoon, daghan ang nagdumot, daghan ang gusto mapapriso, at eventually giplanuhan nila na patyon si Jesus because for them, Jesus was a lawbreaker, but instead Jesus was teaching the people unsaon nimo pag-fulfill ang balaod sa Ginoo. Okay, for the religious leaders, si Jesus, He was a threat para sa ilaha. Because ang katong mga tao, mga yano na mga tao, katong mga tao na unworthy, katong mga tao na mga masakiton, katong mga tao na diliputle, mga tao na cast out sa palibot nila igsoon, mga tao igsoon na diba sila Zacchaeus, the corrupt person, the mga prostitute, katong mga demon possessed, di ba sila man ang mga tao ni doon ni Jesus? Crowds, thousands ang crowds ang nandoon ni Jesus. Ang katong mga religious leaders, they were jealous kang Jesus. Kung sama na kang Jesus, kanong maminaw man sila, kanong they are so devoted sila. And Jesus simplified and Jesus upheld the law igsoon. Without breaking it, gipasabot ni Jesus kung unsay purpose sa balaod, relating din sa iyaha o relating sa mga musunod diha kaniya. So today we'll be looking at three things. So Jesus and the law, kung sa relation ni Jesus diha sa balaod, then our obedience and our righteousness igsoon. Because dako og challenge si Jesus by the end of this verse is when it comes to obedience, okay? So Jesus and the law. So unsay relationship ni Jesus og diha sa balaod? Jesus and the law. In verse 17, naguna na si Jesus og statement. Kuya si Jesus kay ang conclusion niya, gipauna niya, di ba usually ang conclusion nato nasa pinaka-last. Therefore, so that, di ba mo na mga conclusion nato. Therefore, I conclude, so, may nga na. But Jesus, gipauna niya iyang conclusion niya. In verse 17, gisulti niya, do not think that I have come to abolish the law. As Jesus, ayaw pagunahon na niyanti ko para balion ang balaod o tanggal ang balaod or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So this is a big statement. This is a big claim. Dako kayo inigso na pag-angkon ni Jesus na ni Aniko, dili para pagpawala sa balaod, dili kay para pagbaling sa balaod, but ni Aniko para tumalon ang balaod o ang mga propeta. Jesus laid out his in advance, gipasabot ni Ginoong Jesucristo in advance, o sa purpose niya, nganong ni anhi siya, and that is to fulfill the law and the prophets.
Si Ginoong Jesus, He did not come as a teacher lang, ng dala og bagong pagtulon, ano. He came as a teacher to teach the people how to live rightly di atubangan sa Ginoo. Giusa niya pagpasabot kung unsa pasabotan ng to be obedient din ha sa Ginoo. Mas gipasabot ni Ginoong Kristo what it means to love God, to honor God, to love your people, to love other people. But this is Jesus, He came also to fulfill the promise of the Scriptures. Para pagtuman sa balaod na si Ginoong Kristo sa Bisaya pa. Pagtuman here means to complete. Meaning to put in kanang bitang daton niya bitaw sa completion. The same here is kanang bitang, the same meaning is kanang gisulti ni Jesus na it is finished at the cross. Si Jesus na wala na idungag pa, wala na idagdag pa because I have finished everything, the full requirements. Kung usaw na ito pagduol din na samahan, usaw pagduol din na sa Ginoo, I have fulfilled them all. Ano si Jesus? Niya ni si Jesus to bring about the full meaning of the law and the prophecy. Dipakita ni Kristo na ang tanan balahod o ang tanan propesiya nagtudlo, nagpoint din ha kang Kristo. Jesus came to bring the Old Testament law and promises to their destined or intended completion. So si Kristo wala niya gibali, wa siya nagtudlo igsoon og lahi na pagtulunan, wa siya nagtudlo og lahi na mga doktrina o sa padina, but si Ginoong Kristo igsoon, He came to fulfill the law. Wala lang kay He did not just teach what is the law about, but He also fulfilled that law. Kung pasabto pa dinan niya igsoon, no? Ni tanan kasuguan sa Biblia iyang gituman. Dili lang kay tanan requirements sa Ginoo unsaon pag kinabuhi na putli og matarong o perpekto, but iya pong gituman ang tanan propesiya mahitungod diha kaniya. Mahitungod sa iyang pagka-Mesiyas, mahitungod sa iyang misyon dinhi sa kalibutan igsoon. Jesus Christ is the fulfillment, kinatibukan, gikumpleto niya, fulfillment of the Old Testament laws and prophecies. Naiuban nga musulti sila na di na nato kinahanglan ng Old Testament, kinahanglan nato New Testament, importante ang New Testament. No, igsoon, dili nato masabtan ang mission, ang purpose ni Jesus without the Old Testament. So when you read the New Testament, you always compare it with the Old Testament. Labi na if you're reading Matthew, Mark, Luke, and John, you need always to be prepared to look at the Old Testament para masabtan nimo ay dinhi gi-complete ni Jesus. Mo ni ang propesiya na gi-complete, gihimo ni Jesus. Mo din ni siya gi-complete ni Jesus. Kay para mas masabtan nato igsoon ang purpose ni Jesus. Sometimes, no? So, ato simbahan, dala to kay New Testament Bible ra. Napadyo Psalms o Proverbs sa gani, Psalms, Proverbs niya, the New Testament. A Bible without the Old Testament is not a Bible. When you say the Bible, it contains the Old and the New Testament. Jesus fulfilled the Old Testament. He perfected it. Gikumpleto, gi-perfect ni Jesus ang tanan balao, tanan requirements sa Ginoo. He accomplished what you and I failed to do. Even the prophecy about Jesus Christ, ang Diyos Amahan iyang gipadala dinhi sa kalibutan as fulfillment sa prophecy na gihatag sa Ginoo sa panahon pa nila Adan ug ni Eva in Genesis 3:15. Nagsulti din ha, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Talking about the finished work of Christ at the cross, where Satan, masamara niya ang tiil ni Ginoong Kristo, but Jesus will strike the fatal blow, the final blow din ha sa ulo ni Satan igsoon. That is a prophecy na gi-fulfill ni Ginoong Kristo.
When Jesus said the law, katong balaod, it talks about the Genesis padulong din na sa Deuteronomy. Sa ilang panahon igsoon, na mga lugar na ginatawag na sinagoga. Di ba makabantay mo da, makabasa mo sa Bible, mga sinagoga, mga sinagog. Paglayo sila sa temple igsoon, magtapok na sila da sa mga sinagoga igsoon. Dito na sila maminaw sa pulong sa Ginoong. Mura siya pretext na siya igsoon, mura precursor sa mga simbahan na atong ginakuan. Take it of its mga kapilya. Na paglayo sila sa temple, kung asa dito sila makadungog sa mga paring igsoon. So, kani mga Israelites o mga Hudyo igsoon, magtapok ni sila dinaa sa mga sinagoga. Kada syudad na adyo na yung mga sinagoga igsoon. So, diya sa sinagoga, mga sinagog, every Sabbath, kada Biyernes sa hapon, padung Sabado sa buntag igsoon, ang teacher, ang rabbi igsoon, magbasa jud na siya og portion gikan sa law o kaya gikan sa mga propeta. Kabantay mo, itong sa Lucas, kapag si Jesus, i-invite siya sa synagogue, ipabasa siya. Yan na, I have come to declare the year of the Lord's favor, blah, 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 sa pato, to break the chains, na, to set them free, to open the eyes of the blind. Yan, si Jesus, pagsira niya sa scroll, I have come to fulfill it all. So, dako kay na declaration ni Jesus. Unfortunately, many of the religious leaders at their time, labi na dyan igsoon ang mga Pharisees, mga Pariseo, mga Saduceo, mga Skriba, mga priests igsoon in their time, were so busy trying to fulfill the law rather than looking at the one, looking for the person who will fulfill the law for them. Na-miss out nila si Jesus. Ang mga Pariseo, which is grabe kaya sino mabasahan sa Biblia igsoon, ang mga Pariseo, they attempted to follow meticulously. Gi-attempt so gisunod nila tanan balaod igsoon, tanan requirements igsoon, the law, and so Jesus only as a lawbreaker. They were so focused on the law, sa mga requirements, do's and don'ts that they missed Jesus Christ. The Sadducees revered only the Pentateuch, but missed the promise of the coming of the one on whom all the nations of the earth will be blessed. Ang mga Pariseo focus sa Genesis pa doon sa Deuteronomy, pati sa mga propeta, in the entire Old Testament, memorize na nila, ginasunod nila ang mga Saduceo po sila, di ba sa mundo, mga supernatural, di sa mundo, pagkapanaw, nara sila dahil sa kuan, law, sa Matthew, sa Genesis to Deuteronomy, na miss out nila ang pag-abot ni Kristo. Wala nila na sabtan because they were so busy trying to make themselves righteous rather than trusting God, rather than calling unto God to make them righteous. Genesis 22:18, nagsulti pagay si God kang Abraham at this time, and in your offspring, di ba? Isa lang, offspring, shall all the nations of the earth will be blessed. Talking about Jesus, that through Jesus, all the nations of the earth will be blessed because you have obeyed my voice. Kabalumingson, there is the tendency for many Christians to appear holy, to appear good, to appear righteous by following the law, but they don't have an experience, they don't have an encounter with the Lord Jesus Christ. That's the problem with many Christians today. Mga ginisulti si Ginoong Kristo igsoon, many will say, Lord, Lord. But kung sa ni Jesus, I never knew you. Why? Wala ni mo na-enkwentro si Jesus sa imong kinabuhi.
There are many instances in the Bible that daghang mga tao busy doing something for Jesus, pero they missed the opportunity to have a one-on-one relationship with Jesus and so on. You know, si Martha, si Mary. Sometimes we can be busy for Jesus, but we don't have a personal encounter with Jesus. Be careful that we do not focus on fulfilling the law because we might miss experiencing Christ. Sama ako bang i-break ang law? So di ba na ako i-obey ang law? Ato nang tanawin niya. Does that mean that di na ako obey? Does that mean na di na ako i-disregard na ako akong obedience ni Christ? Kay, wala man, di-fulfill naman ni Christ ang law. Saman. Di na ba kinahanglan mo obey ko? Unsa man? Kaya dapat mag-focus ko sa encounter na ko ni Christ. Tahan niya. So another question, what did Jesus have in mind when He claimed to fulfill the law? Nga si Kristo, at anang, unsa kaya nasa hunahan ni Kristo when He said or He claimed that I have come to fulfill the law? In Christ na igsoon, di ba nga, nagsulti sa Bible, that in Christ, the fullness of God was revealed. So, mas gipaila-ila ni Kristo kung unsa klase ang Ginoo na ilang gisimba o gialagaran. Gipaila-ila ni Kristo sa atua kung unsa klase si Lord natong gihigugma, natong ginasimba igsoon. Because the people in their time, lahi ang ilang pagtanaw kay God. Lahi ilang pag-approach kay God. Lahi ang ilang pag-ila kay Lord. O ang ilang pag-ila sa Ginoon affected, naka-apekto sa ilang relasyon sa isig katao nila. Jesus was telling the people, gipakita ni Ginoong Hesukristo kung unsa jud ang dapat pagtuman pagsunod dinhaa sa Ginoo. Ang tinuod na pagtuman sa Ginoo. Not like the Pharisees, the religious leader na they are so busy with their self-importance. Gipakita ni Kristo kung unsa klase, unsaon dapat pag-fulfill ang balaod. When He said, I have come to fulfill the law, aside from fulfilling the righteous requirements iso para madawat sa Ginoo, gipakita po ni Kristo unsaon imong pag-apply ang balaod sa imong kinabuhi. And in verse 18, nisulti pa si Jesus, for truly I say to you. No, kana na word bitaw when you say, makabasa kada sa Biblia na, for truly I say to you, o kaya truly, truly I say to you, verily, verily I say to you. Kung sa Bisaya pa makadungon, kanang apan, kini, akong isulti kaninyo. Truly I say to you, is dili siya basta-basta na term lang ha. But when you say, truly I say to you, it shows that I have higher authority. Kung sa'yo makabasa tada sa Bible na si Ginoong Hesukristo, you have heard, but truly I say to you. Pag makabasa mo na sa Bible, Ikson, bantayan ninyo kung sa'yo sunod na mga words sana, o sa'yo sunod na commandments sana, because it carries a heavy importance. They signal na kung sa'yo sunod na isulti ni Kristo, importante kina siya. So, kung sa'yo isulti ni Jesus, for truly I say to you, until heaven and earth pass away. Hangtod na wala ang kalangitan o ang kaning kalibutan. Walay bisag usa ka letra. Not even isa ka tuldog, isa ka kuhit. Dinhaa sa balaod ang mawala. Not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Kung sa gisulti ni Kristo diriya, hangtod na dili matuman ang prophecy about Him, including sa iyang pagbalik, the second coming of Christ, the millennial reign of Christ, ang kabalutan, the new heavens and new earth, the law will remain. It will never change. Ang requirements ni Lord, it will never change. Igsoon.
God's plan will never change. God's law recorded in the scripture look forward and prepare the people for the one who would come and fulfill it. Because ang uban nagulong sila ba, basing magtudlo si Jesus ug lahi na pagtulunan, basing lahi na po ang itudlo ni Jesus, basing contrary ni sa Bible, contrary ni sa teaching sa nila ni Moses, basing kanang kontra ni siya sa revelation ni Lord. No, na si Jesus walay bisag usab dinha na mautro, mabali until it is all accomplished. Jesus accomplished what you and I are unable to do. So dili mabend, dili mabreak, dili mawala ang requirements ng Lord. It will always be there. But Jesus fulfilled it, accomplished it, because we failed to do so. Jesus lived the life that we should have lived and died the death that we should have died. Unsay require sa Ginoo? Perfection. Ma-perfect ba nato atong kinabuhi as Christians? No. Can we perfectly kanang maabot ba natong gipangay sa Ginoo? No. We will always fall short of the glory of God. That's why nisod si Jesus, I have come to fulfill it so that the righteousness of God, ang pagkamatarong sa Ginoo na sa kuan, nisod si Jesus, akong ihatag sa tao na mutuo ug mudawat kanako. And then verse 19 says, dili man jud ma-break, dili jud otro ni Lord ang iyang balaod. Therefore, whoever relaxes, diba? When you say relax, di pagtuman. Whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least. Ang pinakaubos, pinakagamay, di nasa gingharian sa langit. In some, sa itong modern na panahon karning son, there are a lot of religious groups who have relaxed. No? When it comes to the requirement of God, they allowed sa baka ng mga immoralities na din sa simbahan. They allowed same-sex marriage. They do not believe na igsoon no, na you don't need to repent para mabap ka ng para maluwas ka sa padinaa. That the church has become as murag entertainment na lang igsoon na lugar rather than a place of worship. Daghan na kayo igsoon karon. They relax. Na para sila, they encourage abortion because that's your right. Okay ra mag-live in because that's your right. God loves you. It's okay ra na kanang you practice homosexuality because God loves you. Daghang kay ni soon. Especially in the US, it's okay lang na magingani ka because God loves you. God loves you ratanan. But Jesus gave a strong warning. Whoever relaxes, even sa pinakalas, even the least of these teachings, will be called the least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Si Ginoong Jesucristo. But to the one, si bisan kinsa na mutudlo o magbuhat ani will be called great in the kingdom of heaven. Now, there's something that daghang kayo igsoon mga Christians fail to understand. Since Christ perfected the law, if Christ, kung si Kristo, gituman na niya tanan balaod, perfected the law, for me, so that I can approach God, I can be accepted by God, I can be called a child of God, I could be made holy, sanctified, I could receive eternal life, then I am no longer obligated to follow the law.
Mo ni problema sa uban mo ni di na to masabtan sa uban igsoon. So si Kristo gi-fulfill naman niya, luwas na ko. So pasabot ba na pwede na ko mabuhat sa sala? Pwede na ko mabuhat sa akong dati na mga kasalanan o sa padina mo balik ko sa akong karanang kinabuhi. Sa atong gibasa lang igsoon na text, no. Our obedience still remains. A Christian who faithfully, truthfully gidawat yun niya si Kristo igsoon, dili jud na siya mubalik sa pagbuhat pa sa iyahang dating gawi. Di man siya perpekto, na mga tayo masipit yung gyapon igsoon, but he grieves. Magsubo siya sa iyang kasalanan. He grieves, just like diba itong sa Beatitudes, he realizes na he's poor in spirit. He shows that he is weak, kabus siya sa spiritual na mga butang, and that he needs a Savior. He repents and goes back to God. So can we go back to our sinful lifestyle since Christ perfected the law? No, igsoon. By all means, dili jud igsoon. So let's go to the second point, our obedience. Importante gihapon igsoon atong pagtuman dinha kang Kristo. Our obedience dinha kang Kristo. Because the law and the prophets point forward to Jesus and His teaching, people can do and teach the commandments by following Jesus o sa mga pangagipang tudlo ni Ginoong Hesukristo. Another question. So if I am to obey Christ, if akong sundon si Kristo, if sundon ako ang Ginoo, if Jesus did not come to abolish the law, does that mean that tanan, Old Testament na mga balaod ni apply pa ba gihapon sa ako ang kinabuhi as a Christian, as a human being karon? Sometimes dihipon nato di po nasabtan sa ubalig so no na dapat nato masabtan. Did Jesus mean that Christians today must follow every law recorded dinaa sa New Testament? Igsoon, I tell you, bisag ang no parking sign na sa parking go, di kita katuman how much mo babalaod sa Ginoo. Di ba? Bisag mo sulti ka di magkana no parking, di ba kan dapit sa kanan. Do not block the driving, imo yung parkingan. If di ito na matuman, how much more ang 613 ka balaod din sa Biblia igsoon. Di mo matuman. Ordinansa lagi sa mayor na sipit, ito matuman igsoon. How much more na ba ang balaan na ordinansa sa Ginoo? Now, nga may dapat masabtan nato ni. Asa ta dapat mo lugar? Okay. Remember that Jesus was emphasizing an attitude. No? It's more of the attitude rather than the external na pagpakita, no? Because dali naman ipakita sa gawas, but ang kasing-kasing, that's the very difficult part na i-transform nyo sa Ginoo igsoon. Mo na problema na gani sa mga Pharisee, they are holy, perfect on the outside, but they are dead on the inside igsoon. Diba, so pa ni John Baptist, no? You are dead, you are white on the inside, but you are dead inside. So, ang Old Testament na mga balaod ison, gi-category na sa tulo ka butang. We have the ceremonial, we have the civil, and we have the moral. So, di man ako isa-isa, no? 613, kulang atas oras igsoon. So, dapat nato makabaluta, ceremonial, civil, and moral, o kung sa mga prinsipyo na govern ani para ato ning i-apply sa tuwang kinabuhi. Okay, unang-una, we have the ceremonial law. Ang ceremonial law, usually makita natin sa pag-abot sa Leviticus because that is for the priest. So sila ang naay authority, sila ang naay responsibilidad when it comes sa mga ceremonias. Okay. So the ceremonial law related specifically to Israel's worship. Meaning, unsaon nila pag-approach si Lord in their time. Since God is a holy God, and they cannot approach Him na unclean sila o kanang sinful sila. Lahi ang unclean, lahi ang kabalo sila na nakasala sila. Nakasala sila meaning they really did something immoral. But when you say unclean, so siguro nakahikap sila og dugo,
nakakaon sila o kanang bawal na pagkaon, nakahikan ka ng usaba din na. For example, ang babae, after niya mag-menstruation, di ba, di pa siya pwede mo appeal sa worship, dapat mangligo pa siya, mag-usap pa, dapat makuhan pa din na, dapat mong balay, hinlo, dyan, wala yung mga molds, ikson. When you say that if someone is unclean, that doesn't mean na automatically, wala, pag-tune sa Ginoo. Does that make him a sinner? No. But, maligo lang ka, mura na. Maligo lang ka, hatag lang ang halad. So you are clean again. It has something to do with their relationship. Ano bitang ilang pagsimba sa Ginoo, di ba? Itong mga nating baka, itong mga usap pa dito. Kapoy, may basa no sa Leviticus, kagano pag-ihaw diri pila ka pila kahiwa sa baka, di ba? Ang kidney sa ibutang. Kapoy, yung boring kayo mo basa. I tell you, gaduka mo basa na ba? No, it has something to do with their worship. Grabe ka specific sa Lord silang worship because God is holy. Specific po si Lord sa iyang pagka-holy. Labi na kay gahing ulo, mga Israelites, igsoon. So for example, igsona, Leviticus 1:1-2, the Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, speak to the people of Israel and say to them, when any one of you brings an offering, so it talks about their worship sa Ginoo, offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock. So grabe ka specific si Lord no na dapat gikan sa imuhang mga binuhi. Labi na katong sa Passover lang. Doon, kay kuha kay karnero. Asa, mangitag karnero, Imagine, Ikson, if we apply that sa atong panahon karon. Tagpilang baka. Dili inihawa, buhi pa na baka, Ikson. Mahal naging karni sa baka. So, how is it applied sa atong panahon karon, Ikson? Remember that all the needs, tanang gikinang for ceremonial necessities, it was fulfilled by Christ. Diba? Ang Hebrews nagsulti sa tuwa that they kind of foreshadow sila, they all point to the fulfillment of Christ. Ang governing Ikson principle is that pag naisala ang tao, pag naikalapasan ng tao, nadyo'y kinabuhi na makalas. Nag-require si Lord na life. Ang biktima, kanding, baka, karnero, kalapati, Ikson, o ang mga humay. Usapan nato diya, Ikson. So, Jesus, the primary purpose was to point forward to Jesus, no? These laws, therefore, were no longer these laws, therefore, were no longer necessary after the death of Christ and His resurrection. Di ba? Dito maghalad ng karnero. Asa nakikita karnero karon Ikson? At mangitag karnero, kalapati, baka, kanding, unsa pa din ha. And then every time makasala ka, maghalad ka Ikson. Asa ta mangita na napay every once a year napay ritual na buhato to na atonement, the day of atonement. Grabe ka kakuan. Basta what God is telling here is that nadyo'y life for life. Diba? Jesus Christ died. He became the perfect sacrifice so that we can approach God in holiness. Well, kitang tanan, di naman kinahanglan mo follow pa yung mga principle about ceremonial laws. The principles behind them is to worship and love a holy God still applies today. So, it shows kung unsa kabalaan si Lord. Ang mga Pariseo, they often accuse Jesus of violating the ceremonial law. Sahay, di ba? Mga sila, si Jesus, nag-ayon panahon sa adlong tigpapahulay, dapat batuhon nato na siya. Oy, nihikap siya sa mga sanglahon, mga buta, dato siya sa mga tao na mga kanangkuhan, mga makasasala. So they see Jesus as someone breaking the ceremonial law. Pero wala nila nasabtan na si Jesus was fulfilling everything that the law needed. Then ikaduha, civil law. Civil. When you say civil, it has something to do with sa to ang palibot, sa atong komunidad, Ikson. It applies to the daily living in Israel. Kung ang ceremonial law, it has something to do sa ilang pagsimba sa Ginoo. Ang civil law, Ikson, na siya kalabutan sa imong relasyon, sa imong isig katao. For example, Deuteronomy 24 verse 10 to 11. Nalabi, mamanukot sa utang, kitang tanang, utangan man tayo, but
Ato ning ipakita sa mga nupot sa tuwa. Bitaw, ako na nakita sa commentary lang example. For example, when you make your neighbor a loan of any sort, you shall not go into his house to collect his pledge. Kung manukot ka sa iya ha, ayaw sud siyang balay para ikay mukuha sa unsay musukod nun sa iya. You shall stand outside, and the man to whom you make the loan shall bring the pledge out to you. So hulat na siya imuhatag sa imuha. Actually, nabutang sumpay pa na verse 12, Dixon. Kung siya gani, kalimutan sa verse 12, o kung siya gani, dili siya able makaahatag, makabayad, poor man siya, silang timing, so kung wala dyan kayo mahatag line, so wala kayo di mabalik ang kwarta or ang butang na imong gihulam, ay mo ihatag imong cloak. When you click mong say cloak, mag-imong robe ba? Robe ni mo. Sa ilang time, gamit kayo na igsoon. Protection na sa init o sa katugnaw. Ang Israel, init sa buntag, hasang tugnawa sa gabi. So imagine, matug ka sa gabi, igsoon, hasang tugnawa, mamatay ka sa katugnaw. So igsoon, nagsulti pa sa verse 12, igsoon, labutan niya, ayaw katulog din na sa ihang robe na imong gikuha. Ang robe na imong gikuha, kay sila tanan, naman sila robe, kung wa siya mahatag, robe niya ihatag niya igsoon, kung pobre siya, kung nagikuha ni mong robe niya, ayaw katulog na imuhang suot-suot ang robe niya. Iuli sa iya ha, ana siya, kay kana matarong na siya at tubangan sa Ginoo. So what's the principle behind that? It quits. So di ba si Lord nag-quits? No. The principle there is be mindful sa imong isig katao. Be considerate sa imong isig katao. Sa civil law man gud sa Israel, sometimes di na to ma-apply sa to Di ba? Di kaya to masabtan ilang pamaagi sa pagdumala sa ilang nasod. Atong panahon karon igsoon, because we live in a modern society, ang atong kultura, ilang kultura maglahi siguro igsoon, the time, the setting, we need not keep of these guidelines. Specifically, di man gikinahanglan na word for word na yung sundo na sila. But remember kung unsay prinsipyo behind that. Nga musulti man si Lord na kung mapautang kahit hatag na kong interest. Unsay prinsipyo, ayaw hatagig labad o ulo ang imong gipahulam. Unsa may kanang sa civil law. Dabay sa civil law, pag makapatay ang isa ka tao, kung ikaw nakapatay, daga juga sa city of refuge. Kung once makabuka sa city of refuge, dili na wala ni katungod ang pamilya sa imong napatay na dugtong pa kanila dito. When you say city of refuge, mga kriminal dito sa mudagan o sa padinhaan, mga masakito na sa mga city of refuge. What's the principle behind that? That God offers salvation sa tanan. When we read the law, tanaw dito, unsay prinsipyo? Kasi mga butanga, di man ako ma-apply ni sa akong kinabuhi, di man applicable sa mong panahon karon. What's the principle behind it? Ano kang gisulti na ni Lord? Anong gibuat na ni Lord? Anong gi-allow na ni Lord? What's the principle behind it? Jesus demonstrated these principles by example. Even gani sa mga lumulupyo sa Israel, God was very concerned na even ang mga aliens, ang mga foreigners sa inyong palibot, atiman na sila. Even si Lord, nagsuko si Lord, dapat walay pobre din sa inyo. What's the principle behind it? If nakakita ka sa silingan at kinahanglan tabang, you help them. You see the governing principle of God. Lastly, the moral law. This is the Big Ten Commandments. Diba, kabalo tas Big Ten Commandments, I know, kitang, wala nato na memorize ang tanan. Tama ta sa thou shall not kill. Is the direct command of God. It requires strict obedience. Kini jud ang dili nato pwede kalimtan o i-apply o tumano nato. The moral law reveals the nature and the will of God, and it still applies today. Jesus obeyed the moral law completely and expects kita, His followers, to do
the same. Always keep in mind and apply the principles of the 10 Commandments. Dili man nato matumatanan the 613 laws, but we must understand the governing principles behind anin na mga balaod. Unsay meaning, unsay prinsipyo likod sa mga balaod. In totality, the entire law, ang tanan balaod na gihatag sa Ginoo, o mga prinsipyo na gisumarize ni Jesus. Kabalo na, di ba? Gisumarize ni Jesus into 2 small but heavy and important laws. Mark 12:29-31. And Jesus answered, nangutana sila na unsa man iba mga kalaban ni Jesus, hilig na bitik-bitikon si Jesus. So mangutana sila, bet testing naton be kung si Jesus o sa Diyo kay pinaka-importante na balaod, kay kumusulti sila na importante ni number 1, so di na importante itong uban. So nangita sila way na makondem si Jesus. So Jesus answered them sa Mark 12:20-31, and Jesus answered them, this is the most important. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God. So everything that you do, tanan natong ginabuhat igsoon, kana ba, is it done? Ihimo ba nimo na siya out of your love dinhaas sa Ginoo, or out of para makita sa mga tao na ing-anak ka? Are you doing it out of your love sa Ginoo, with all your heart and with all your soul and with all your mind, with all your strength? The second is this: you shall love your neighbor as yourself. In other words, Ikson, nagaatiman baka, are you treating your neighbor, your family, mga tao sa imong palibot in a way na gusto pud ka tratuhon? Ang imong pagtrato ba sa ubang tao, is it showing your love towards God? You cannot love God and hate people. You cannot love people and you do not love God. Dapat sabay jud ang duha. If you love God, you also love your neighbor as yourself. Does our obedience save us? Can obedience of the law save us? No, but our obedience will lead us to experience God's promise of abundant life and so on. Obedience does not give salvation. Obedience is the evidence of our salvation. So, why? Because nagibag ko nimo kasing-kasing, you are now dedicated to follow God. And you obey His commands. Unsay conviction sa Ginoo sa imuha. Many Christians don't enjoy their Christian life because they have a wrong understanding of obedience. Kabantay mo ng mga kulto. Mga kulto kay kung kung di ka buhaton ni, kung imong buhaton ni, ingana. Wala, bantay ka ni leader. Maibig ikaw na imong ang imong status kay leader number 2, mobalik ka sa pinaka-leader number 0.1. So mubabay mong ranking sa kingdom. Ingana, pag imo ning buhat, halak ka. Ay, nalipay yung si leader. Bas if you follow this certain set of rules, murag, diyan nakabase kung padumba ka sa langit o dili, kung asa ka tama sa langit, na nakasuportahan sa langit, gamay na lang jud. Usually, kabantay ka sa mga kultuwe nga na. Yung sa mga dapat si leader permitted ba dili na si Jesus. O say governing laws ana inyo. Many Christians wala nila experience kanang gipromise ni Jesus that I have come to give life and have it to the full, because they do not obey Christ. They sometimes just obey for themselves, or makita ko na I am this, I am like that, pero wala na experience ang joy na communion sa Ginoo. The more we read the law, di ba gito na sa Romans 6, ang law nagpakita sa to that we are all sinners and we are all sinful.
Roma 3:21-22 nasulti diriya, apan karon gipadayon sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao o kinidilat pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao, which is pag-abot sa verse 23, kay tanan makasasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. That leads to our third point, Ikson, our righteousness. So we need obedience if we follow Christ. Obedience, Ikson, to please God, to love God, to make sure that we also love other people. Lisod kayo, Ikson, na we claim na Kristohanon ta, but we don't forgive. Na lisod sa to be forgiving. Lisod, Ikson, na mo claim ta that I am a Christian, but the way you treat your people sa under sa mga trabahante, ba nimo mga sa makauban sa balay, but the way you treat them is makasulti pas mayo patong silingan na unbeliever, kay mayo man pag-atiman ang ilang mga sakop. The way you treat your family, the way you treat your wife, the way you treat your children. Mo na failure sa mga pastor gan igsono, maski pa una pa nila ministry kaysa ilang pamilya. They may be successful in the ministry but they failed as a family. Look at Moses. Look at Samuel. Look at Eli. Kung sa mga failures nila, they all failed in their family. Yes, we can commend them sa ilang ministry sa Ginoo, but as a family person, no, dapat na i-balance. Na yung mga pastor's kids, mga natidyo mga pastor. Ang uban mga pastor's kids, na yung atheist pag gani. Kung isang kapastor namin ko gani, anay anak na, huwag ka maghingi kang daddy, walang pera yan, doon ka mami, kay mayroong trabaho yan. Luway kayo ba? Luway po si mo pastor eh. Kapait, no? Pero i-correct siya sa mama. Then in verse 20, for I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. So niya si Jesus. So tihan ta mo. Very, truly I tell you, so gabi na importante, unless ang imuhang pagkamatarong, ang imong righteousness mo sobra pa. Kung maapsan pa nimo ng mga skriba, mga parisiyo, makasudyo ka sa harian sa langit. Kung kita mo basa, kung kita maminahula ka, mas bugat ano, galing ko ang mga parisiyo, mga skriba, grabe sila mutuman diya sa balahod. So unsaon na lang ko? Unsaon na lang nato ni? Is Jesus putting a heavy burden ba dinha sa mga katawhan? No. But Jesus was exposing the weakness of the scribes and the Pharisee. Ang mga Pharisee, they are holy, they are righteous on the outside. That's for them, no? Sa chapter 6 and 7, permit i-compare ni Jesus ang mga Pharisee. Ayaw panundong sa mga Pariseo, panundong sa mga Pariseo, ayaw panundong sa mga Pariseo. Why? Because all their holiness is just an external, pakitang tao lang, so that ang mga tao, kanamang daigon sila sa mga tao, para i-honor sila sa mga tao. Gi-expose ni Jesus unsa kahuyang kining pagkamatarong sa mga eskriba o mga Pariseo. In other words, so gipakita ni Jesus, even ang pagkabalaan kini pagkamatarong ng mga eskriba, mga Pariseo, they are not worthy to enter the kingdom of heaven. You need a righteousness that exceeds their righteousness, Ikson. Jesus was not placing an impossible demand sa iya mga followers. Because Jesus was expecting more. Not the external, but the internal aspects sa tanan sumusunod niya. Ang mga Pharisee, kontento na sila sa pagtuman sa balaod outwardly, pero without humbly looking to God to change their hearts. Mo kay si Nicodemus gabi gani siya ni adto kang Jesus kay hadlok siya makit-an igsoon. And he was really curious kinsa ni si Jesus.
Jesus was saying, therefore, that the quality of our righteousness should exceed than external righteousness. Sama sa mga skriba o mga parisiyo. They look pious, they look holy, they look good, pero layo din sila sa gingharian sa Ginoo. Ang tinuod na mga sumusunod sa Ginoo, true followers of God, no, kabalo sila na wala sila'y mahimo para mahimo yung matarong o makasulod din sa gingharian sa langit. They count on God to work His righteousness within them. Kitang tanan aware ta na wala dyan kaya tumuhaton to earn salvation. We cannot earn our salvation. Jesus earned that salvation, that righteousness for us. So, to have the righteousness exceeding that of the experts will require following Jesus. So, unsa ning pagkamatarong na musobra pa din sa mga parisyo, mga skriba, that's the righteousness na makita once we follow Jesus. Why? Si Jesus lang ang naka-perfect sa tanang balaod sa Ginoo. Jesus was saying that His listeners needed a different righteousness altogether. The Pharisees, the scribes, the religious leaders sa ilang panahon, they all appear holy in the outside, but deep inside, they don't have the love for other people. Si Jesus, ipakita niya holy both inside and outside. So our righteousness must, unang-una, come from what God does in us, not what we can do by ourselves. That's why when we approach God, muduol ta sa Ginoo igsoon, wala jud tay kapasigarbo sa Ginoo igsoon. Why? Because tanan iya jung grasya lang. Even ang kaning righteousness nato nadawat, even the righteousness that we are holding on right now, gikan na sa Ginoo. Be God-centered, not self-centered igsoon. Anong gibuhat mo na muna? Is it to glorify God o ipakita na lahi ra jud ka? So that the people will look to you and dili din na sa Ginoo. O ang atong pagkamatarong, our righteousness should be based on reverence for God, not from people. Ang atong pagtuman, atong pagkamatarong ison, dapat gumikan sa atong paghigugma, kahadlok sa Ginoo, dili kay para palakpakan ka, daygon ta sa mga tao iso. Lastly, go beyond keeping the law to loving God who gave the law. Go beyond kung siya required sa law. If a situation tells you to forgive your offender, it forgives you. If the situation tells you to help these people, bisag di ka ganahan na nila, you help them. We need to go up and beyond igsoon. Mo nag-require ni Kristo sa tuwa. Not the external, but the internal change of heart. Amen. Manindot ang tanan igsoon. Sa atong pagdawat sa atong communion karon igsoon, let us all remember that what we have today, kung unsa may nasa ato karon, unsa man atong gi-enjoy karon, unsa man ang atong status karon, it is only by the grace of God. In the Sermon of the Mount, Jesus was not breaking the law. Wala niya gihatag bukat pa igsuon na pasunon ang mga sumusunod niya. But He was telling them, find your righteousness in me. A righteousness that is not anchored sa ato mga works, but a righteousness that is anchored in Christ Jesus.